So guys, oh. Heart. Oh. Triangle. Tapos heart na bato. Tapos sa tapat may bar sign. Tapos dito may sign. May sign din dito guys, oh. Tapos ito arrow. Arrow to siya guys, oh. Tinuturo niya tong malaking bato. Yan, yung malaking bato na yan. Oh. Pupuntahin siya dito guys. Siminto yan guys, oh. Oh, simentado yan. Paikot. Gilid ng sapa guys, nakasiminto. Oh. Simentado yan guys, oh. Tapos may mata dito guys, oh. Blind spot. Ayan. Parang nakatingin dito guys. Yan, blind spot, mata. Tapos may triangle, arrow. Ang tinuturo guys sa arrow, ito papunta doon. Yan. Yan. 2 meters lang ang distansya ni guys. 4. Triangle niya 4. Tapos yung mata tuldo sa treasure punta dito guys, oh. Ayan. Malaking bato guys, oh. Flat yan ang ibabaw guys, flat. Kaya lang sobrang tigas ng bato. Ayan. Yun lang, mag-update ka ulit mamaya guys. Ibang video naman kayo, medyo mahaba na yung video natin, ha.